बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का रदम करार दे दी। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाब लड़ सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के डिक्लेरेशन जारी करने के लिए अदालती कानून के तयन का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अदालती डिक्लेरेशन कितनी मुद्दत तक बरकरार रहेगा, इसका तयन भी नहीं किया गया। इस आर्टिकल को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। सियासतदानों की नाअहली केस के फैसले से जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट में लिखा, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली हमेशा के लिए नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत महज कानूनी अदालत की तरफ से दिए गए डिक्लेरेशन की मुद्दत तक होगी। निगरां हुकूमत का भी ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलाअ मुर्तज़ा सोलंकी ने PTV के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा, सजा देने के पीछे इस्लाह का तसव्वुर होता है। ताहयात नाअहली इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ थी। सजा याफ्ता होने से किसी के बुनियादी हकूक खत्म नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर के ऊपर दम तोड़ चुकी है। ताहयात नाअहली के फैसले पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क कौम को बहरानों से निकालने के पुख्ता आज़म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। पार्लिमान के कानून के मुताबिक नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं। अदलिया का फैसलों और रिकॉर्ड को ठीक करना अच्छा इक़दाम है। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है कि बैठकर बात की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासतदानों की ताहयात नाअहली के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल। निगरां वज़ीर इत्तलाअ मुर्तज़ा जान अटकज़ई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बयान में कहा, इस फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। सियासतदानों को अवाम की अदालत में जाने का हक है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कानून आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया है। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। अवाम आइंदा इलेक्शन में फैसला करेंगे कि कौन काबिल कबूल है और कौन नहीं। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान का जश्न आबाई हल्के लोजरा में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जिन पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं, वो मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम नहीं चाहती। बास सियासी पार्टीज भी इलेक्शन मुलतवी करने की ख्वाहिश रखती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। अदलिया वक़ार की बहाली के लिए आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाए। जस्टिस फायजीसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की ये बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI अगर बेगुनाह हैं तो जेल में नहीं होना चाहिए। जो रिवायत सियासत में डाली गई उस पर बानी PTI को तौबा करनी चाहिए।
سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے ریمارکس دیے، عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے۔ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی گئی۔ کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائے؟ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، یہ قانون کی عدالت ہے، تقریر سے نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن کے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ وکیل لطیف کھوسہ سے مکالمے میں کہا، لگ رہا ہے آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ بلے کے نشان سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ کل کیس لگے گا۔ عدالت نے کیس میں حامد خان کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی نے انتخابی نشان واپس لینے کے لیے 4 جنوری کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف درخواستوں پر فیصلے جاری۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ مسعود خان مندوخیل کی اپیل مسترد۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ان کے شوہر سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ ثروت اعجاز کے کاغذات مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ لاہور کے حلقہ این اے 129 سے حماد اظہر کے والد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ علی امین گنڈاپور کے این اے 44 اور پی کے 133 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیا گئے۔ بلوچستان سے جمال احسانی کے کاغذات نامزدگی منظوری کا فیصلہ کل عدم قرار۔ اختر مینگل کو تینوں حلقوں سے انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سانحہ 9 مئی کی ایک اور ویڈیو ناقابل تردید شواہد کے ساتھ منظر عام پر آ گئی۔ تقریب کاروں کی شرپسندی سے اسپتال تک محفوظ نہیں رہے۔ شرپسند عناصر نے دل کے اسپتال پر دھاوا بولا، توڑ پھوڑ کی، قیمتی طبی آلات کو نقصان پہنچایا، موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ راولپنڈی کی عمارت کو بھی آگ لگا دی گئی۔ خصوصی جماعت کی شرپسندی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آرمی چیف کا دورہ بحرین، بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد سلمان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف بحرینی نیشنل گارڈز کے 27ویں یوم تاسیس کے مہمان خصوصی بھی تھے۔ نگراں وزیر اعظم کے زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ سڑکوں کا جال بچھائے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ نئی شاہراہوں کے منصوبے تیار کرتے ہوئے تفصیلی منصوبہ بندی اور وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں گفتگو۔ قائد مسلم لیگ نون سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محمد نواز شریف کا دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر زور۔ جان میرٹ نے 8 فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات کا انعقاد پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری اور ڈونلڈ بلوم کی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں فروغ پر بھی گفتگو۔
सूबे में पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। हसास इलाकों में पुलिस और लिविस की मदद के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की खिदमत हासिल की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोंकी की इंतखाबात के इनेकाद के लिए जायजा इजलास में गुफ्तगू, मुतल्लका हुकाम की इंतखाबात की तैयारियों और अमन व अमान से मुतल्लिक मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास इलेक्शन की तैयारी मज़ीद तेज़ करने की हिकमत अमली पर गौर। तमाम शोबों की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। शोबा IT की बर वक्त नताइज के हुसूल पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नताइज के हुसूल पर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गैर मौजूदगी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सेक्रेटरी उमर हमीद अपनी बीमारी के सबब इलेक्शन कमीशन में बतौर सेक्रेटरी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कूल्स के औकातकार तब्दील कर दिया गए। 10 जनवरी से क्लासेस 9:30 बजे शुरू होंगी।